Muito bem, você aí de casa, nós voltamos para essa segunda parte do nosso debate. Estamos conversando com o presidente do Sat7, o pastor e doutor Rudy Tzimer. O Sat7, para quem não pegou o primeiro bloco, é uma entidade, uma organização missionária interdenominacional, né, que leva o evangelho por meio de programas de televisão que são transmitidos via satélite para o mundo muçulmano, a chamada janela 10/40, onde o cristianismo não tem permissão política para chegar lá e fazer evangelização. Então, Sat7 leva o evangelho por meio de ondas eletromagnéticas de uma televisão que é transmitida no mundo de língua árabe, língua persa, no Irã, língua turca, então ali na própria Turquia. Então, nós vamos continuar essa bonita conversa. Pastor Rudy Tzimer, como que surgiu essa ideia, né? Foi o Dr. Scott, né, que fundou o Sat7, e ele tinha essa visão de evangelizar o Oriente Médio, né? Mas foi uma ideia muito inovadora, né? Pastor Rudy está sem áudio. Ele é do norte da Europa, lá da Suécia, né? E eles que criaram esse programa. E até pessoas podem perguntar como é que eu estou envolvido. É que tem sociedades bíblicas que também estão apoiando isso. E a Sat7 veio ao Brasil em 2016 para justamente, pela sociedade bíblica, ser levada às igrejas cristãs aqui no Brasil. Então, nós tivemos uma reunião, quando eu ainda era diretor executivo, nós chamamos os líderes da maioria das igrejas do Brasil para um encontro lá na Sociedade Bíblica com a liderança do Sat7. E então todos ficaram assim de boca aberta, entusiasmados com isso, e aí a gente então apoiou esse trabalho para que realmente aqui no Brasil também recebesse apoio para digamos assim, crescer na divulgação do Evangelho no Oriente Médio. E bem no começo, quando você mostrou algumas imagens de lá, dá para ver que cada casa praticamente lá tem uma antena de satélite em cima, porque mais de 90% tem TV ligada a satélite, então é realmente o meio mais eficaz de penetração com o Evangelho naquela região, né? O interessante, pastor Rudy, que eu fiquei me perguntando aqui, talvez nem exista uma resposta para a minha pergunta, né? Mas eu fico pensando assim, o Sat7 leva o evangelho para o mundo islâmico ali, especialmente na área em que você tem uma dominação do Estado Islâmico, em outras áreas também, né? E é muito interessante que o Sat7 nunca sofreu um atentado, né? Seja em Hong Kong, aqui no Brasil, ou mesmo na sua sede, né? Na minha visão, isso talvez aconteça porque a programação do Sat7 não é de atacar a fé islâmica, né? Mas é de simplesmente pregar o evangelho e apontar para Cristo. Seria mais ou menos isso na minha visão? Sim, exatamente. Por exemplo, aqui você pode ver que existem os guidelines, né? A orientação de como as pessoas que transmitem mensagens devem agir para que não haja ofensa direta e haja vingança de alguma forma ou as pessoas sejam atacadas. Então, existe aí digamos assim, uma série de regras e o que usar, por exemplo, deixa eu lhe mostrar rapidamente, que em vez de usar, eles têm uma lista aqui, por exemplo, em vez de falar em conversão, introduzi-los a Jesus, né? Começar um relacionamento pessoal com Deus e tornar-se um crente. E não usar a palavra evangelização ou evangelizar, mas ensinar, compartilhar o evangelho, compartilhar as boas novas. Então, eles têm uma série de orientações para aqueles que estão trabalhando no Sat7, nesses programas, para que eles não, digamos assim, levantem vingança ou, digamos assim,
violência contra eles. Então, isso tem funcionado de forma excepcional. Então, eles estão conseguindo levar o evangelho de maneira pacífica para dentro daquele mundo, né? Interessante. É uma escolha, digamos assim, retórica, né? Você Isso. adota termos que não ofendem, não confrontam a fé muçulmana, né? Mas apresenta Jesus de uma forma não confrontativa, né? Como Paulo fez em Atenas e em Éfeso, né? Exatamente, exatamente. Eles estão se baseando também na Escritura, né? Evidentemente, as orientações vêm da Bíblia, né? Então, esse é o trabalho que eles fazem lá, né? É interessante, abrindo um parênteses, né, que lá em Éfeso, por exemplo, Gaio e Aristarco, a gente lê isso no livro de Atos, né, eles foram levados assim pelo povo para basicamente quase ser apedrejado, e quando o que seria uma espécie de prefeito da cidade ali interviu, né, que tinha o poder público ali, então o prefeito da cidade disse assim: olha, esses homens não podem ser mortos porque eles têm uma religião diferente aí, mas eles não blasfemaram contra a deusa Diana. Imagino que é mais ou menos essa perspectiva do 7-7. Apresenta Jesus, mas não ataca, né, ali a fé muçulmana. E aí Jesus, então, né, quando o evangelho muda os corações, o Espírito Santo age, né? Isso, com certeza. Pastor Rudy Zimmer, nós temos aqui um vídeo, ele é um pouquinho longo, mas ele vale a pena. Vou querer que o senhor assista aqui com os nossos telespectadores, que mostra uma pequena menina, Miriam. Ela é cristã do Iraque. Há 5 anos a casa dela foi destruída pelo Estado Islâmico. E então um repórter do 7-7 entrevistou ela num acampamento de refugiados ali no norte do Iraque. Então, vamos assistir esse bonito vídeo. واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئت ان هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرجي على ليش هيك فعلا؟ ايوه. تحبي سات 7 كيدز؟ ايه. انت فين بلدك؟ جايه من كراكوش برضو؟ ايوه من قراقوش انا. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ ايوه. طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 أشهر. ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسه قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبوهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفه، انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. بس دي حاجه صعبه قوي ولا حاجه سهله ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟ ما راح اقتلهم، يعني ليه اقتلهم؟ بس زعلانه ليه طلعوني من بيتنا، طلعونا من بيتنا. طيب انت كنت بتحبي المدرسه في كراكوش صح؟ ايوه، وكنت اولى دايما. كان عندك اصحاب كمان في المدرسه؟ ايوه. موجودين هنا معاكي ولا مفيش ولا حد فيهم هنا؟ اكو بس ما اعرف وينهم. طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سات 7 كيدز، تحبي تقولي لهم حاجه؟ كان عندي صديقه واذا هوني كان عندي صديقه اسمها ساندرا، وكنا انا وهي كل اليوم مع بعضنا وكل المدرسه مع بعضنا، مع انه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني إذا هي غلطت علي وأنا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا.
وكنا نحب بعضنا، بس هسه أريد أشوفها شوف بس. انت مش عارفه هي فين خالص صح؟ لا، ما أعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتتفرج علينا دلوقتي اكيد هي كمان بعتلك سلامات واكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير وأنا حتى أحبها، ويا ريت أشوفها يوم. اكيد، ونفسي كمان احنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة. يعني ايه؟ يعني علوة نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا. وترجعوا كمان في بيت احلى من البيت الاولاني. كيف الله، ما كيفنا نحن، كيف الله هو اللي يعرف. طيب انت مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانه، بتحسي ان يسوع سابك مثلا؟ مرات يعني أبكي على البيت مالتنا، أبكي على قراقوش، بس ما أزعل إنه الله يعني سابنا من قراقوش، يعني رحنا من قراقوش. أشكره لأنه سترنا وجابنا لنا، حتى إذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا. انت علمتيني حاجات كتير قوي. شكرا. وأنت حتى علمتني. علمتك ايه انا؟ علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري، حسيت بمشاعري. أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. وانت عارفه ان يسوع مش هيسيبك ابدا صح؟ ما راح يسيبنا، إذا مؤمنة وثابتة بينه ما راح يسيبني. طيب قولي لي، انت فاكره ترنيمه او فاكره حاجه لما بتبقي قاعده لوحدك كده بتحبي ترنميها او تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكره ولا حاجه خالص؟ عندي ترانيم. طب تحبي تقولي اكتر واحده انت بتحبيها، تبقى صغيره وقصيره بس نسمعها منك، ايه رايك؟ أكو واحدة. ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه. Muito bem, você de casa aí deve estar entusiasmado para ver como termina essa canção. Entra então ali no 77 no YouTube, você encontra a Miriam e você sabe como essa história termina ali pelo YouTube do 77. Pastor Ruth Simmer, nós não temos mais tempo, vou pedir que o senhor então se despeça do público de casa, convidando o pessoal a ofertar, enquanto o nosso editor ali coloca o link para o pessoal entrar no site e fazer a sua oferta. Muito obrigado, professor Ruth Simmer, meu professor de teologia, por estar aqui com a gente, mesmo que de forma remota, e você de casa, muito obrigado também. Tá. Bom, eu agradeço profundamente por essa oportunidade de dar esse testemunho e participar dessa entrevista, pois o 77, até essa menina, o testemunho dela é de emocionar, é de chorar, porque ela foi atingida justamente pelas mensagens transmitidas lá no Oriente Médio e foi transformada, foi convertida e transformada. Então, é fundamental que todos nós cristãos, se pudermos e temos recursos, ajudarmos o 77 para que ele possa penetrar mais, aumentar mais a presença no mundo, naquele mundo em que o cristianismo, digamos assim, de face a face, é proibido, mas por meio do satélite pode penetrar lá e de fato já penetrou e converteu milhares e milhares de pessoas. Portanto, eu agradeço muito e espero que vocês sejam motivados a ajudar esse ministério interconfessional do 77 Internacional. Muito obrigado, Dr. Rude. Você de casa também, obrigado pela presença. Que Deus abençoe todos vocês.